ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଉଡ଼େଇ ପାରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ର ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ ଭାରତର ମୁଣ୍ଡ ଗର୍ବରେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ତ ତେଣୁ ଗତ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ऑर्बिटर काम होची चंद्रपृष्ठ चारिपटे बुलिकी से तार माने चारिपटू तार कम्युनिकेशन लॉस हो जाइतला जहा करे कि से 312 दिन से ही रहि जाइतला साउथ पोल ले चंद्र में साउथ पोल ले लैंडिंग करता जब या